रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो रामोधर। श्रीराम जय जय राम। बंधुगण आमे आज टिके आलोचना करिबा मंगल मंगल स्थिर भाव जातक को घर रहिले भल फल दियंती आउ गोचर रे भी क्यों क्यों जगह रहिले फल भल और मंद फल दियंती। जिमती शनि चलन रवि चलन बृहस्पति चलन विषय रे आमे एक विशद आलोचना करिचे सेमती राहु चलन केतु चलन विषय भी आलोचना करिचे। एबे आमे आलोचना करिबा मंगल चलन। जिमती शनि हेडस्ट्रम से का मुह को चाहती नहीं कौन सी प्रतिकार रे खुशी हंती नहीं जे अपराधी ताकु से दंड दियंती सेमती मंगल भी कारण मंगल को कुज कुआ जाए कु माने पृथ्वी पृथ्वी से जन्म नहीं पिता हेले भगवान शिव जे कि न्याय दंड त्रिशूल धरी भी से नियम शिव मंगलमय किंतु अपराधी की केवे भी क्षमा देवेन से भागवत लेखा है मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। मनीष एकमात्र जीव जाठरे ईश्वर दिव्य ज्ञान देइचंती ज्ञान थाई ज्ञानी होई जदि भूल करिवो दंड पाइबनी पाइब ना। तेणु आम टे पांजी पढ़ीदेवा काली कौन लिखाई आसंता काली गुरुवार तुला और कुंभ राशि घातबार सकाळ 6:23 जाए जोगिनी ऐशान्य और सकाळ 6:23 पर पूर्व को जीवे पूर्वे यात्रा निषेध आज लाउ खाइबा मना। ऐशान्य तो कही पूर्व उत्तर कौन ऐशान्य कह जाए हेले आसंतु मंगल विषय पढ़िबा। मंगल जन्म हेले जो राशि की से जीवे से राशि रे जन्म मंगल। आपण राशि कौन मुझे जानी ना आपण राशि को एक धरी गणी जीवा मंगल कौटी अच्छा एवं मंगल अच्छा मीन रे आपणकर मनकर धनु राशि धनु मकर कुंभ मीन चतुर्थ मंगल बुझा पाला ना। हाँ मंगल जन्म हेले नाना दिगरु अजथा भय संचार हुए। मंगल द्वितीय हेले अर्थ हानि मान हानि बंधु हानि स्वास्थ्य हानि हुए आपको हानि योग कह जाए। मंगल तृतीय हेले दुख दूर होई लक्ष्मी लाभ होई थाए। मंगल चतुर्थ हेले शत्रु वृद्धि होई थाए। पंचम हेले नुआ नुआ रोग सृष्टि हुए आउ पुराना रोग बढ़ी जाए। मंगल षष्ठ हेले बहुत लाभ होता है सबु दिगरु जो हानि कथा गला ना एक लाभ 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 होता है। सप्तम हेले दुश्चिंता बढ़ी थाए आउ चिंता खाए गंडी लुण खाए हांडी तनु क्षीण हुए। अच्छा अष्टम हेले हीन ओ पाप बुद्धि मुंड को आसे हीन ओ पाप बुद्धि मुंड को आसे मंगल अष्टम हेले। नवम हेले अबाटरे चली जावाटा किसी नुआ कथा नुहे अबाटरे जीवा भल बाटे नु
ନବମ ହେଲେ ନୂଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଦଶମ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ସୁଖ। ଆଉ ଏକାଦଶ ହେଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବହୁତ 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 ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅଚାନକ ଶୋକ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସେ। ମନେଲା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କୋଉଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? ମେଷ ଓ ବିଛା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନିଜ ଘର, ଧନୁ ଓ ମୀନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘର, ମକର ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଘର, ସିଂହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସଖା ଘର। ଏହି 7ଟି ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ବେଳେ ଯେତିକି ସୁଖ ହବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜାତକରେ ବା ଗୋଚରରେ ମଙ୍ଗଳ ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, କନ୍ୟା, ବୃଷ, ତୁଳା, କର୍କଟ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, କନ୍ୟା, ବୃଷ, ତୁଳା, କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବେ କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଯିବେ। ଏବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ମେ 14 ଯାଏ ମୀନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ। 31 ତାରିଖ ମେ 31 ଯାଏ, 14 ରୁ 31, ମେ 14 ରୁ 31 ମୀନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ। ଜୁନ 1ରୁ ସିଏ ଯିବେ ମେଷକୁ, ଅଶ୍ୱିନ ମେଷକୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଜୁନ 1ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ, ଜୁନ 1ରୁ ମେଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମେ 14ରୁ ମେଷ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ। ମେ 31 ଯାଏ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ, ମିଥୁନ ପାଇଁ ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ, କର୍କଟ ପାଇଁ ନବମ ମଙ୍ଗଳ, ସିଂହ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ, କନ୍ୟା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ, ତୁଳା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ, ବିଛା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ, ଧନୁ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ମକର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ, କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ। ଜୁନ 1ରୁ ମେଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମ, ମୀନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ, କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତୃତୀୟ, ମକର ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ, ଧନୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ, ବିଛା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ, ତୁଳା ପାଇଁ ସପ୍ତମ, କନ୍ୟା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ, ସିଂହ ପାଇଁ ନବମ, କର୍କଟ ପାଇଁ ଦଶମ, ମିଥୁନ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଓ ବୃଷ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜାତକର ଲଗ୍ନ। ବାସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଖରୁ ଗଣିଯିବେ, ମୀନ ଯାଏ ରାଶି ପାଖରୁ ଗଣିଯିବେ, ଜୁନ 1ରୁ ମେଷ ଯାଏ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ସେଇ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।